नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मिन क़ादिर नक्शबंदी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम पर अपना करम और फजल फरमाए और हर वबा हर मुसीबत हर वबाई मर्ज़ से हर ताउन से हम सब की हिफाजत फरमाए। आजकल आप तमाम के इल्म में होगा कि एक मुहलिक मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ और कसरत के साथ फैलता जा रहा है, जिसे कोरोना वायरस कह रहे हैं। और ये एक किस्म का वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान पर मुंतकिल बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए और हमें नेक और सालेह अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम इन जैसे अज़ाबात से महफूज रह सकें। देखें, बेसिकली तो ये कोरोना वायरस एक किस्म का एक वायरस निकला है जिसे कह रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये चमगादड़, सांप और बिच्छू इस तरह वगैरह जो गैर हलाल जो नापाक चीज़ हैं, जानवर हैं, सूअर वगैरह, कुत्ते, बिल्ली, इस तरह के जानवर से उनके खाने की वजह से ये मर्ज़ इंसानों पर मुंतकिल हुआ और इंसान से अब ये फ़ौरन कसरत के साथ दूसरे इंसान पर मुंतकिल हो रहा है। तो ये चाइना में बहुत ज़्यादा और तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। अल्लाह ताला वहाँ पर मौजूद मुसलमानों की हिफाजत फरमाए इस मर्ज़ से और इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ और कसरत के साथ फैलता जा रहा है। इसमें जो सबसे पहले सर दर्द का होना इसकी अलामत में शुमार किया जा रहा है और नज़ला का होना, जिसमें कहते हैं कि पानी नाक से बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ बहता है। तो नज़ला का होना, अपने सीने पर दर्द होना, इसी तरह बुखार का होना, इसी तरह ही फेफड़ों में सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये इसके अलामात में शुमार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के ये अलामात हैं। चाइना में तकरीबन जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से भी ज़ायद अब तक इस मर्ज़ की वजह से, इस मुहलिक मर्ज़ की वजह से अमवात हो चुके हैं। और पाकिस्तान में रिपोर्ट्स के मुताबिक 1-2 केस पाकिस्तान में भी चुके हैं कोरोना वायरस के। तो अल्लाह ताला हम सब की इस मर्ज़ से हिफाजत फरमाए, इस वबा से हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस तमाम देखने वालों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप चाइना में मौजूद मुसलमानों और जहाँ पे भी ये मर्ज़, ये वायरस फैलता जा रहा है और वहाँ पर मुसलमान मौजूद है, उनके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उन तमाम की हिफाजत फरमाए। सबके लिए दुआ करें, सब मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला फरमाए बहुत ही मुहलिक मर्ज़ है और कसरत के साथ ये फैलता जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये तो एक नापाक चीज़ों से जल्दी फैल रही है, यानी कि सांप बिच्छू का खाना, इससे ये जल्दी एक वजह बनी है इसकी। और अगर इसके असल मौजू की तरफ देखें, असल इसकी वजह की तरफ देखें तो फ़रामीन मुस्तफ़ा और कुरान पाक की तरफ अगर हम नज़र करेंगे तो हमें ये दर्स मिलता है कि जिस कौम में बेहयाई ज़्यादा हो या जिस कौम में गंदे काम ज़्यादा हों या जहाँ पर हक़ पर जुल्म किया जाए, तो वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसे अज़ाब को नाज़िल कर दिया जाता है, एक ऐसे मुसीबत को, एक ऐसे वबा को वहाँ पर नाज़िल कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से पूरा कौम उस अज़ाब में, उस मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। तो देखें, अल्लाह ताला जब किसी कौम की पकड़ फरमाता है तो फिर वो इबरत का निशान बन जाता है। इस मर्ज़ में क्या तेजा बिलखुसूस मैं आप तमाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे इस क्लिप को देखें तो कोशिश करें कि हमारे इस क्लिप को उन भाइयों तक भी पहुँचाएँ जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जहाँ तक कोई सहूलत अभी तक नहीं पहुँची, बिलखुसूस चाइना के मुसलमानों तक ये पहुँचाए ताकि वो ये ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह को याद करके इस मर्ज़ से महफूज रह सके। तो कोरोना वायरस बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। अब इसे बचने के जो तदाबीर बताए गए हैं डॉक्टर्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ये है कि अपने मुंह को मास्क वगैरह से ढांप के रखें, पानी का कसरत से इस्तेमाल करें। और ये भी रिपोर्ट्स में आया है कि ये बता रहे हैं कि दिन में 3 मरतबा या 5 मरतबा अपने मुंह, गले और नाक को गीला रखें, तर रखें। तो देखें, ये भी हमें एक दर्स मिलता है कि हमारा इस्लाम कितना पाकीज़ा और मुसफ़्फ़ा दीन है कि हम जिसमें बग़ैर किसी के बताए, किसी डॉक्टर के मशवरे से हम 5 वक्त वज़ू करते हैं और अल्लाह ताला के
اور اگر آپ سائنسی تحقیق پر نظر کریں گے وضو کے متعلق تو یہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرماتی ہے۔ وضو کریں، باوضو رہا کریں، اور 5 وقت اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ اس کی جو اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ روحانی علاج کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ آپ کرونا وائرس میں کون سے ذکر و اذکار کریں تاکہ اس سے اس مرض سے ہم تمام کی حفاظت ہو سکے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کریں، کیونکہ جو قوم اللہ کی یاد میں ہوتا ہے اس پر کبھی کوئی مصیبت کا نزول نہیں ہوتا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں، اور نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ میرے تمام دیکھنے والے بھائی، مسلمان بھائی، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، کیونکہ نماز پنجگانہ کی جب آپ پابندی کریں گے تو آپ وضو کریں گے، اور 5 وقت جب آپ وضو کریں گے تو آپ کا جسم تر رہے گا، آپ کی زبان، آپ کا گلا، ناک، کان وغیرہ تمام تر رہیں گے۔ اور رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مرض خشکی کی وجہ سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اپنے کان، ناک کو تر رکھیں۔ تو وضو کیا کریں 5 وقت، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اب آتے ہیں اس کے روحانی علاج کی طرف کہ اگر اس مرض سے کس طرح بچا جائے۔ اس مرض سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ باوضو رہیں۔ یہ اس کا ایک بچنے کا طریقہ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یا حافظو یا حافظو یا حافظو، اس کو کثرت کے ساتھ اپنے ورد میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مرض سے حفاظت میں رہیں گے۔ اسی کے ساتھ تیسرا جو عمل ہے وہ یا رقیبو کا، کثرت کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں، اور کثرت کے ساتھ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو اس کا ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں رہیں گے۔ اور جو عمل میں ابھی پیش کر رہا ہوں وہ بہت ہی مجرب عمل ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے، کوئی پانی پینے سے پہلے، کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی دعا ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے زہر اثر نہیں کرتا، تو اس دعا کی کثرت کریں۔ اسی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اب اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں کہ وہ بندہ کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھے، سورہ فاتحہ کو 127 مرتبہ پڑھے، 127 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات حاصل ہوگی اور حفاظت بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ذکر و اذکار کثرت سے کریں۔ بالخصوص میں التجا کروں گا کہ اس کلپ کو آپ ان بھائیوں تک پہنچائیں جو اپنے وطن سے دور ہیں، تو تاکہ ان تک یہ پیغامات پہنچ سکے، ان تک یہ روحانی علاج پہنچ سکے، اور وہ اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کے ذکر و فکر میں لگا رہے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی کسی مہلک اور وبا میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کریں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اور احتیاط کے تدابیر جو بتائے جا رہے ہیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔ اور بالخصوص جو چائنا میں یا اس کے علاوہ دیگر ملکوں میں مسلمان بھائی پھنسے ہوئے ہیں، وطن پاکستان کے جو بھی مسلمان بھائی ہیں وہ کئی دیگر ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، واپسی کا کوئی سبب نہیں بن رہا، تو ان کے گھر والوں کے لیے میں ایک وظیفہ پیش کر دیتا ہوں کہ وہ اس وظیفوں کو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب بھائی بہن جو بھی باہر ملک ہے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کی غرض سے گیا ہے، کسی بھی نیت سے، کام کی نیت سے، جاب کی نیت سے وہاں پہ گیا اور پھنس چکا ہے، واپس آنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تمام گھر والے آپس میں بیٹھ کر اس عمل کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھتے رہیں، 7 دن تک پڑھیں، 11 دن تک پڑھیں، 21 دن تک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا بھائی ہے یا کوئی بیٹا ہے جو باہر ملک ہے
اور वहाँ पर फंस चुका है तो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएगा। और उसे भी आप अमल बताएं कि वो कसरत के साथ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस अमल को कसरत के साथ पढ़ता रहे, तो इंशाल्लाह ताला उसकी वापसी की सूरत भी बन जाएगी और इंशाल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से वो इस मर्ज़ से भी महफूज में रहेगा। तो मैंने आपको जो भी अमाल बताए हैं इनमें से कोई भी अमल करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है तमाम की। और इस इल्म को आगे शेयर करें, उन भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि तमाम की हिफाजत हो सके, तमाम को ज़िक्र व अस्कार करके अपनी हिफाजत कर सकें। क्योंकि जब भी इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो किसी इंसान और जाबर किसी हाकिम का दरवाज़ा नहीं खटखटाता, बल्कि वो रब अहकमुल हाकिमीन का दरवाज़ा खटखटाता है। क्योंकि अब उसे पता है कि इस मुसीबत से मुझे निजात दिलाने वाला कोई इंसान नहीं, कोई हाकिम नहीं, अब मेरा रब है, मेरा बादशाह है जिसने मुझे पैदा किया है, अब वही मुझे इस मर्ज़ से निजात दिलाएगा। तो अल्लाह ताला की याद कसरत से करें, अल्लाह ताला के ज़िक्र व अस्कार कसरत से करें, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से हिफाजत होगी। सबकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला, यही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।